خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا. نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا راستہ سڑکوں بنا کر پانی نے دی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا. خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے محرم کی 10ویں تاریخ تھی. امام حسین کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں, نواسۂ رسول ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں, شیر خدا کے فرزند ہیں. بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا. بالکل غریب گھر ہے, نادار گھر ہے, مفلسی کا گھر ہے, ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے. دولت, کھانا پینا, ساز و سامان کچھ نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, لخت جگر کے دروازے سے کھڑے ہو کر آواز دی, بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی, ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا, لخت جگر کیا بات ہے, چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی, میرے ابا اتنی تنگی ہے, بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, گر پڑتی ہیں, پھر اٹھتی ہیں, پھر گر پڑتی ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی. اس بیماری نے پریشان کر دیا, دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا. اور میرے ابا آج میرا پاک دل کا فاقہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اپنا مسلح اٹھا. فاطمہ الزہرا نے مسلح اٹھایا, نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا اور فرمایا, اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے, جتنا چاہے لے لے, مگر یاد رکھنا کل متاع الدنیا قلیل. دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے, دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مسلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی, میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو, میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بوڑھا کافر مسافر آیا, آگے کہنے لگا, نبی اللہ میں ہوں تو کافر, میں مسافر ہوں, منزل میری دور ہے, مجھے ایک سواری دو جس میں سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھا اور عرض کیا, میری اونٹنی آپ کی سپرد ہے. کافر مسافر کہنے لگا, میرے پاس کپڑا بھی نہیں. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا. پھر کافر مسافر کہنے لگا, مجھے بھوک بھی لگی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے, حضور نے 3 مرتبہ آواز دی, جواب نہ آیا. اور وجہ اصل میں یہ تھی, 300 صحابہ کا مجمع ہے, مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا, آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے سے آ کے کہتا, یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. لخت جگر
अंदर से आवाज आई, बाहर देखो। 4 दिन की फाके में हसनैन करीमैन की शक्लें बदल दी। वापिस होने लगे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। भूखा मुसाफिर मैं नबी की लफ्ज़ जिगर के दरवाजे से वापिस न जाए, ये मेरी चादर ले जाओ, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, बदले में जाओ ले आओ, पीस पका कर खिला के भेजूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ जिगर की चादर गई। यहूदी गल्ला भी तोड़ता जाता है और रोता भी जाता है। पूछा क्यों? कहने लगा मेरी किताब में मौजूद है, आखिर ज़माना पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक मुसाफिर आएगा, वो उसका पेट भरने के लिए अपने सर की चादर उतार कर गिरवी रख देगी और मैं वो बदबख्त यहूदी बना। नबी की लड़की की चादर मेरे दरवाजे पे आई, जल्दी करो गल्ला वहां से पहुंचाना, पहले मुझे नबी के दरवाजे पे लेके चलो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ जिगर ने ऐसे वक्त में मुसाफिर को जवाब न दिया, भूखे को दरवाजे से धक्का न दिया। आज मेरी तेरी बगल में सगा भाई भूखा बैठा रहे, कोई परवाह नहीं। सगी बहन भूखी बैठी रहे, परेशान बैठी रहे, कोई परवाह नहीं। अजीज व अक़रबा का खून पीने वाले लोगों, नबी की लफ्ज़ जिगर का तरीका कार देखो। क्या मुंह दिखाएंगे इस खानदान को क़यामत में? ये वो फातिमा है हसनैन करीमैन जिसकी गोद में पले, जिसकी आगोश में तरबियत पाई। आखिरी वक्त है, फरमाने लगी ऐ अली मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए, जनाजा फिर भी आपको उठाना। पूछा गया क्यों? फरमाने लगी सारी जिंदगी में गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, अजनबी की नजर नहीं पड़ी। मैं मुस्तफा करीम की बेटी हूँ, काली कमली वाले की धी हूँ, मुझ पे किसी की नजर नहीं पड़ी। ओ अली और मदीने वालों, मैं चाहती हूँ मेरे जनाजे पे भी गैर की नजर न पड़ने पाए। जुलूसों में तमाशा देखने वाली औरतों, कोठी पे खड़ी होकर के जुलूस का तमाशा देखने वाली मस्तूरात, गलियों में घूमने वाली मस्तूरात, इधर उधर लोगों में घुस करके मातम देखने वाली मस्तूरात, मैंने तुम्हारे लिए जिक्र कर दिया। ये फातिमा ज़हरा का इतना बड़ा तरीक़ाकार है, और फिर तुम्हें क्या बतलाऊं? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ जिगर खड़ी है, पुलफरात से अंबिया गुजर रहे हैं। मैदान हशर बर्पा होगा, कलीमुल्लाह गुजरेंगे, खलीलुल्लाह गुजरेंगे, ज़बीहुल्लाह गुजरेंगे, रूहुल्लाह गुजरेंगे, फलाने गुजरेंगे, नूह नबीउल्लाह गुजर गए, आदम सफीउल्लाह गुजर गए, औलिया गुजरेंगे, अबदाल गुजर रहे होंगे। आएगी फातिमा ज़हरा की बारी पुलफरात से गुजरने की। एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम, ओ कलीमुल्लाह, ओ खलीलुल्लाह, ओ ज़बीहुल्लाह, ए नूह नबीउल्लाह, ए आदम सफीउल्लाह, ए सहाबा इकराम, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ओ कुतुबो, ए अब्दालो, ओ गौसो, आज अपनी नजरें नीची कर लो, फातिमा ज़हरा पुलफरात से गुजरने वाली है। खुदा की कसम, वो फातिमा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की औरतों की सरदार है। मुसलमान औरतों, फातिमा ज़हरा ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान पढ़ा, तुम हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ती। इस गोद में तरबियत पाई है जो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया करती थी। फिर तेरा बच्चा माँ की गोद में खेलेगा, खाला की गोद में खेलेगा, नानी फूफी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेला करता था। तेरा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों से खेलता होगा, मिट्टी के खिलौनों से खेलता होगा, रबड़ के खिलौनों से खेलता होगा, लकड़ी के खिलौनों से खेलता होगा। हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की जुल्फों से खेला करता था। तेरा बच्चा कार की सवारी
स्कूटर की सवारी करेगा, मोटर रेलगाड़ी की सवारी करेगा और तरह तरह की सवारी पे सवार होगा। हुसैन वो है जो शहंशाह कायनात के कंधों पे सवारी करता था। तेरे बच्चे को खाला ने घूटी पिलाई होगी, नाना ने घूटी पिलाई होगी, नानी ने घूटी पिलाई होगी, तरह तरह के रिश्तेदारों ने घूटी पिलाई होगी। हुसैन वो है जिसके मुंह मुबारक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुआब मुबारक की घुट्टी दी गई। तुम क्या जानो हुसैन के मकाम को? हुसैन इतनी ऊंची शान का मालिक है। आज अपने बच्चों के मुंह में तुम लुकमा डालोगे, उस मुंह का कितना बड़ा दर्जा जिस मुंह में इमामुल अंबिया ने खुद लुकमे डाले हो। हुजूर खिलाया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाया करते थे, गोद में बिठाया करते थे, प्यार किया करते थे। हुसैन तेरी पेशानी पे कुर्बान हो जाऊं, एक दिन नहीं लाखों मरतबा काली कमली वाले ने बोसा दिया। तरबियत की है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर तरह से पाला है, संभाला है। थोड़ी सी उम्र है, नाना की उंगली पकड़कर हरबे नबवी से गुजर रहे हैं। चलते चलते सदके की खजूरें पड़ी थी, तालिब इल्मों का माल पड़ा हुआ था जो लोगों ने सदके में दिया था। तवज्जो करना, बात समझने वाली है। हुसैन ने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली, बच्चा जो हुआ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया आइंदा ना खाना, बल्कि नवासी के हलक में उंगली मुबारक डालकर खजूर बाहर निकाल ली। अगर सदके का माल अंदर चला गया, शुजाअत ना रहेगी, इस्तिकामत ना रहेगी। और मेरे हुसैन जिस जुबान से कुरान पढ़ना है, उस जुबान से नाजायज माल ना खाया जाए। किसी जमाने में शहीदों के लिए सदके का माल हराम था, अब तो झटके का माल भी हलाल है। कौन सा सैयद अफसर है जो रिश्वत नहीं लेता, ये झटका नहीं? कौन सा सैयद जिम्मेदार है जो मुजारों को रगड़ा नहीं देता, ये झटका नहीं? कौन सा सैयद दुकानदार है जो मिलावट नहीं करता, ये ग्राहक के साथ झटका नहीं? और सैयद की सूरत तो बड़ी हसीन होती है, वो फातिमातुज़ ज़हरा का खून और हो बदसूरत ईमान की, जिसकी रगों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हो, अली मुर्तज़ा का खून दौड़ा हो, और फातिमातुज़ ज़हरा के पाक खून में जिसकी रगों में गर्दिश की हो, खुदा की कसम वो चरख नहीं पी सकता, वो भीख भंग नहीं पी सकता, वो फीम नहीं खा सकता, वो शराब नहीं पी सकता, वो हराम नहीं कर सकता, वो रंडीबाजी नहीं कर सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता। और फातिमातुज़ ज़हरा के खून की तौहीन है अगर ये खाकर काम करे। और आले नबी और काम ये, असल तो इनकी शक्ल ही गवाही देती हो। चारों तरफ चल फिर कर देखो ना, कहने के लिए शाह साहब होंगे मगर नहीं शाह साहब होंगे, उल्टा तबादली कौन है? सैयद खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। सैयद खुद नंगा रहता है, दूसरों को पहनाता है। सैयद को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक चारों तरफ वाले खा पी कर न सो जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी है, दुश्मन आए, फरमाया वुज़ू करो, नमाज तैयार है। कहने लगे हमारे पास पानी नहीं, अपने बच्चों के पीने का पानी हुसैन ने दुश्मन के हवाले कर दिया। जल्दी वुज़ू करो, नमाज पढ़ो, हमारा अल्लाह मालिक है, तुम्हारी नमाज कदा ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना से कुरान सीखा, फातिमातुज़ ज़हरा से लोरियों में कुरान करीम मिला। तमाम सहाबा किराम फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम उमर इकराम फरमाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकराम फरमाया। हज़रत उमर के दरबार में सब कहते रज़ियल्लाहु ताला माल गनीमत आया, 500 रुपए आम जवानों को दिए, हसन हुसैन को 1-1 हजार दिए।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کر دیا بیٹے نے باپ پہ، ہم تو بڑے تھے، انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، ہمیں 500 ملے، ان کو 1000 ملے۔ فاروق کو جلال آ گیا، فرمانے لگے او عبداللہ خبردار ان کی برابری کا دھیان نہ کرنا، تیرا ابا کون ہے، ان کا ابا کون ہے، اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، اپنے نانا کو دیکھ، ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت کی، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حق مہر اور شادی کا سارا خرچ عثمان نے ادا کیا۔